नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जानी नवा। जून 24 पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा जारी। चलो देखि नवा संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। जून 24 पर्यंत ओडिशा रे वर्षा जारी रही पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान कर बंगोपसागर सक्रिय लघुचाप जो ओडिशा विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही। लगातार वर्षा जो जनसाधारण जीवन यात्रा किसी परिमाण में प्रभावित होइछे। समुद्र अशांत रही शुक्रवार पर्यंत मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितर को न जावाकू परामर्श दि जाइथिला। गांगेय पश्चिमबंग एवं संलग्न अंचल उपर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइथिला। यह उत्तर पश्चिम दिगरे झारखंड आड़ को गति कर संभावना रोचे। यह प्रभाव में ओडिशा रे 24 जून पर्यंत वर्षा जारी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान कर जाइछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य को पुणी बन्या भय। सुवर्णरेखा नदी में बढ़ुची जलस्तर। गालुडीही ग्यारेज रु पानी छाड़ा जो जलस्तर बढ़ुचे। रासगोविंदपुर एवं सारसगणा रे बन्या परिस्थिति उपजिबारे लगाण वर्षा जो 13टी गेट खोल जाइए। लोकों को आश्रयस्थल को स्थानांतरण कर जाइए। बन्या मुकाबला प्रस्तुत थिबा नै जिलापाल सूचना देते। बढ़ुची सुवर्णरेखा नदीर जलस्तर। नदीर उपर मुंडरे प्रबल वर्षा कारण गोलुडीही ब्यारेज 2,42,000 क्यूसेक पानी छाड़ुथिबारु बढ़ुची नदीर जलस्तर। राजघाट पाखरे जलस्तर 3.50 मीटर रही बेले काली सकाळ सुधा जलस्तर बढ़ी 6 मीटर अधिक जल प्रभावित होता। जामसला घाटरे पानी बढ़ुथिबारु आहुरी राजघाट पाखरे जलस्तर बढ़ी पारे बोली पूर्वानुमान करा जाइछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में डायरिया को नहीं आसला बड़ खबर। राज्य में कमुची डायरिया। राज्य में नियंत्रण को आसुची डायरिया। राज्य में नियंत्रण को आसुची डायरिया रोग। जाजपुर जिले में एवं 82 रोगी चिकित्साधीन होता बेले केन्दुझर जिले में 34 रोगी चिकित्साधीन अच्छा। अन्य प्रभावित जिला गुड़िक रोगी संख्या कमुची बोली स्वास्थ्य विभाग पक्षर सूचना मिलता बेले स्थितिर समीक्षा कर स्वास्थ्य सचिव। आगु डायरिया समस्त चिंतित थे किंतु एवं स्थिति सुधार आसिया पर समस्त को आश्वस्ति मिल पारिछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। यही दिन आसब सुभद्रा टंका। चलो देखि नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। राज्य सरकार फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा योजना रे 2टी किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारी। 2टी किस्ती मोट 10,000 टंका पाई सारी 1 कोटी अधिक हिताधिकारी माने। समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में जेभली भावे सुभद्रा पहुंचो से नहीं योजना को क्रयान्वयन करने को लगातार भावे प्रयास कर सरकार। आसंता राखी पूर्णिमा मिल सुभद्रा योजनार 3य किस्ती टंका। जो मैंने 21 वर्ष हो जाइए से भी करें आवेदन किंतु एवं सुभद्रा पोर्टाल खोलिबार समस्या होथिबारु अनेक अभियोग आसुचे। गत मार्च 31 तारिख आवेदन शेष तारिख रही। जो युवती एवं 21 वर्ष पाद देइछंती सेमाने भी आवेदन करें और सुभद्रा किस्ती पाइपर। एबे नुआ करी आवेदन करी हेबो नाही। बड़ कथा हेउची आगो को आउ किस्ती अनुଯାयी नुहे बरं एका बेले समस्त हिताधिकारी खाता को 5,000 टंका लेखाएं आसीबो। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आज विश्व जग दिवस। चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। जून 21 तारिख अर्थात आज 11तम अंतर्जातीय जग दिवस पालन निमंते भारत सरकार एवं विभिन्न सरकारी और बेसरकारी संगठन पक्षर प्रस्तुति आरंभ होइछे। चलित वर्षर विषय वस्तु गोटे पृथ्वी और एक स्वास्थ्य निमंते जग रखा जाइछे। जून 21 तारिख अर्थात आज आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम रे मूल कार्यक्रम जग संगम आयोजन कर पूर्वाह्न 6:30 रु 7:45 मध्य यह कार्यक्रम अनुष्ठित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत अन्य कर्मकर्ता मैंने जोगदेवार कार्यक्रम रही। 11 डिसेम्बर 2014 मिलित जातिसंघ 69/131तम प्रस्ताव में जून 21 को आंतर्जातिक जग दिवस भाव पालन करने को घोषणा करथिला। यह प्रस्ताव को भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सेप्टेम्बर 2014 मिलित जातिसंघ में उपस्थापित करथिले। यहाकू 175टी सदस्य राष्ट्र समर्थन करथिले। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। मोहन सरकार बड़ घोषणा महिला मानक प्रति मास मिल 1500 टंका। चलो देखिए संपूर्ण अपडेट कौन रही। मुख्यमंत्री मोहन गुरुवार एक बड़ घोषणा करथिले। से कहते दीपावली प्रति मासरे लाडली भौणी को 1500 टंका दिया। लाडली बहन योजना अधीन मध्य प्रदेश योग्य महिला मानक 1250 टंका दि जाउछे। मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहन योजनार 3य किस्ती जारी करथिले। यही समय से घोषणा करथिले खूब शीघ्र यह योजना अधीन में मिलुवा राशि वृद्धि कर सहित से रक्षाबंधन अवसर में 1250 टंका सहित अतिरिक्त 250 टंका देवाक घोषणा करथिले। अर्थात जुलाई रे लाडली बहन योजनार योग्य महिला को 1500 टंका दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव
ଜବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମର ସରକାର 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଲାଡଲି ବେହେନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଶିକୁ 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା 2023ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଭାଜପା କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରେ ଲାଡଲି ବେହେନ ଯୋଜନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ୟୁଜି ନାମଲେଖାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ନାମଲେଖା ଅବଧି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ନଥିଲେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ଭିତରେ ଜମା କରି ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ଯଦି କଲେଜ ରିପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହା କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏବେ ମାତ୍ର 15 ଦିନରେ ମିଳିବ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼। ଭୋଟରମାନେ ଯେଭଳି ଶୀଘ୍ର ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭୋଟରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। କମିଶନରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟର ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଜେନେରେସନ୍ ଠାରୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଟ୍ରାକିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟରମାନେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ସୂଚନା ପାଇବେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ECI ନେଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ IT ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ IT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରି କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବାହକୁ ସୁଗମ କରି ପୂର୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଦଳାଇବ। ଡାକ ବିଭାଗ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ CI ନେଟ୍ ସହ ଏକୀକୃତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଡେଲିଭରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି EC କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। NCRTCରେ ଆସିଲା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପରିବହନ ନିଗମ NCRTC ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। NCRTC ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ସେମାନେ NCRTCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.ncrtc.in ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। NCRTCରେ ଏହି ଭର୍ତ୍ତି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 8ଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 13 ଜୁଲାଇ 2025 ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାସିକ ଦରମା ଭାବେ 30,000 ଟଙ୍କାରୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ BHM, BTech, BE, LLB, PHA କିମ୍ବା B ପ୍ଲାନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ଏବଂ ବୟସ ଛାଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। NCRTର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା www.ncrtc.in। ଏଠାକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। SSC CGLରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ SSC ଦ୍ୱାରା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ 2025 ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 14,582 ଗ୍ରୁପ୍ B ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ C ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ 9 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁଲାଇ 4, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚୟନ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 14,582ଟି ରହିଛି। ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ଜୁନ୍ 9, 2025ରୁ ହୋଇସାରିଛି। ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 4, 2025 ରଖାଯାଇଛି। ଶୁଳ୍କ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 5, 2025। ଅଗଷ୍ଟ 13ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 30 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଟିଚର 2 ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଏହାର ହେଉଛି www.ssc.gov.in ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହୁଛି ଯେକୌଣସି ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ। 18ରୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯଦି ଆପଣ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସଂରକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ସାରାଦିନ ପରେ ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ଧନ୍ୟବାଦ।